kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang masih kami bawakan dari rumah masing-masing. Dari dunia masing-masing. Betul. Di Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan di Washington DC, saya Valdia Baraputri. Ya, dan kali ini kita memasuki minggu terakhir Ramadan. Dan seperti biasa, kami hadir dengan berbagai macam liputan seputar komunitas Muslim, apa yang mereka lakukan selama bulan Ramadan di masa pandemi ini. Dan kita mulai dari komunitas Indonesia dulu ya, Val ya? Di Amerika, bank pangan ini menjadi sumber orang-orang memenuhi kebutuhan pangan mereka di masa yang sulit seperti ini. Betul. Dan di tengah pandemi, masjid-masjid juga kan tidak bisa beroperasi seperti biasa ya, tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi beribadah dilakukan dengan cara lain, dengan berbagi kepada sesama. Ya. Ramadan tahun ini memang berbeda. Masjid Imam Indonesian Muslim Association in America di Silver Spring, Maryland tak lagi ramai oleh umat yang melaksanakan ibadah sholat. Kotak-kotak sedekah pun kosong karena tak banyak yang mengisinya. Namun ini tak menghentikan langkah pengurus masjid untuk membantu jamaahnya terutama yang terkena dampak pandemi corona. Ini juga yang membuat Sheriff Almay Gabber, polisi yang bertugas di kepolisian Montgomery County, tergerak hatinya untuk membantu. This is not an easy time. The economy, as you know, has not been doing well. A lot of people lost their jobs. A lot of people cannot be even working. Imam Center is trying to help out just by giving them some care package as something from the community, alhamdulillah. Memakai dana sosial dan sedekah termasuk zakat, serta sumbangan dari keluarga Sheriff, Imam membuat paket-paket sembako. This is a tough time. Anyone who can help or anything should be able to help. And I think help should not be limited to community. This is not a time to differentiate between who you are. This is a time to help human beings in general. Paket bantuan berisi berbagai bahan pangan senilai $100 atau sekitar $1,5 juta cukup digunakan untuk 2 orang dalam satu keluarga. Ada sekitar 230 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan paket sembako, seperti dijelaskan Muhammad Toharudin, Koordinator Pengembangan Komunitas Imam. Jadi ini sifatnya umum Mbak Nia ya, jadi tidak hanya komunitas muslim saja, ya syaratnya yang daftar saja dan mereka bisa mengukur diri sendiri bahwa mereka membutuhkan bantuan. Upaya ini disambut baik Arif, salah satu jamaah yang datang mengambil paket. Yang pasti membantu ya, membantu jamaah Imam Center, masjid ya, masyarakat muslim umumnya ya, bantuan-bantuan kayak begini alhamdulillah. Bagi Sheriff, diaspora Mesir yang telah menjadi jamaah imam sejak masjid ini berdiri 5 tahun lalu, upaya yang dilakukan ini menjadi semacam refleksi diri di bulan suci Ramadan. Whatever that we took for granted in life, you feel like that you're missing now and you value more now. And yes, it caused the hardship, but there's a lot of reflection to it. And it makes you value that anything can disappear from this life. Anything can go away. And it makes you hang on to what you believe in even more. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Ya memang Valdia, tradisi berbuka puasa atau iftar di masjid-masjid di Amerika Serikat itu juga biasanya dibarengi dengan pembagian sembako atau pembagian bahan makanan atau juga hidangan berbuka puasa ya. Tapi untuk semua orang, jadi tidak harus warga muslim saja, semua orang di komunitas yang membutuhkan. Kita ikuti saja nih seorang diaspora Indonesia di negara bagian yang paling parah terpapar pandemi, di New York. New York, epicentrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. What are you doing? I am about eating sahur. Inilah keseharian keluarga Fitria Sol selama bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19. Insyaallah. Mulai dari sahur hingga saatnya berbuka. Fitria adalah diaspora Indonesia asal Yogyakarta. Bersuamikan warga Amerika Yusuf Sol. Keduanya menetap di Syracuse, negara bagian New York, bersama keempat anaknya. Dulu guru Mbak sebelum anak lahir. Saya ngajar di Indonesia, di Jogja ngajar. Kecuali tidak bisa sholat taraweh atau melakukan kegiatan Ramadan lainnya di masjid, bagi mereka Ramadan kali ini tidak berbeda dari biasanya. Are you excited for Ramadan? Yes! It's the month of fasting,
giving and Tarawih. At Ramadan, we get to decorate our house and clean up. Karena mereka tidak harus pergi sekolah, jadi malah mereka punya kesempatan belajar Iqra lebih dan memorize Quran. Seperti warga di Amerika Serikat maupun keluarga lainnya di berbagai negara dunia yang menerapkan pembatasan sosial untuk menekan perebakan virus corona, sejak Maret lalu ayah dan anak-anak juga tidak lagi ke kantor maupun ke sekolah. Mereka mengerjakan tugas kantor dan sekolah di rumah. Meski demikian, mereka bersyukur khususnya Yusuf karena tidak harus menghadapi kesulitan seperti sekitar 36 juta warga Amerika Serikat lainnya yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Must be extremely hard. It must be very stressful for a lot. We're absolutely trying to make the best of it. Sebagai koordinator guru di program khusus di Syracuse University, Yusuf tetap bisa melakukan tugasnya dari rumah. Bagi mereka pandemi ini menjadi pengalaman berharga sekaligus membawa hikmah. This was meant to happen. So, as Muslims, we believe that this was certainly something that was in the greater plan. Saya melihatnya sebagai refleksi, Mbak. Malah kita ikatan keluarga semakin erat karena kita tinggal di rumah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Nah, Anne, tadi kan cerita-cerita dari komunitas Muslim Indonesia ya, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berbagi. Saya juga pengen tahu nih bagaimana komunitas Muslim dari negara lain. Nah, Valdia, kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan jurnalis VOA dari Pakistan. Dia bersiaran dalam bahasa Urdu dan kita bisa melihat bagaimana atau apa saja tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim Pakistan dalam menjalankan Ramadan selama pandemi ini. Tapi di segmen berikutnya sekarang kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Halo pemirsa, kembali di Dunia Kita dan seperti janji saya dan Valdia tadi, sekarang waktunya untuk bertemu dengan seorang jurnalis VOA yang bersiaran dalam bahasa Urdu. Namanya adalah Asad Khalid. Hey Asad, how are you? How's your Ramadan going? I'm good, and how are you doing today? It's different. I don't know, shall we call it it's blessed as well, because though it's quarantined and kind of locked down at home, but it's the best time to pray 5 times a day maybe, and then certainly you have more time with the family. But of course, when we are working, it's kind of a different scenario. But this time, yes, of course, we are staying home, having all the prayers done at home, offering prayers at home. Though it's not the routine what exactly we used to do, not going for Taraweeh anymore, not going for any Jummah prayers though. So yeah, that part is kind of a bit hard. So Asad, tell me, how big is the Pakistani American community around the Washington DC metro area? Yeah, we have like roughly almost like 50,000 people in DMV area. That includes Washington DC, that includes Maryland and Virginia. So that's a documented 50,000 people. Maybe we'll be having some other people as well living under, like not as a permanent resident or not as like a citizen. Tell me, do you still celebrate Ramadan and also Eid in the traditional Pakistani way? Yeah, like back home, of course, we used to get together. We sit together, like call our friends, our families. That's what we used to do. So this time that has changed. Of course, back home, it's the same situation somehow. But yeah, this is what we are actually lagging somewhere this year. Is it hard for you to get, for instance, the traditional Pakistani food? Yeah, as you asked, how exactly we are obtaining our food. Most of the times we are cooking these things at home. But yes, the markets are opened outside, certainly keeping the social distancing and all these details being followed. But yeah, the food is easily available outside. Certainly not across DMV area, but yeah, in some specific pockets. Like for example, if you talk about Virginia, Springfield, yes, you would find every single thing available. If you talk about some pockets in Baltimore or maybe in Maryland or in DC some points, yeah, there are some restaurants where you would get everything what exactly you could dream for and what exactly you would get in Pakistan. So the difference is maybe a bit of taste. Yeah, you won't get the real taste what exactly we used to get in back home.
And Asad, could you tell me how is the Pakistani American community faring during this pandemic Ramadan? So what we are facing, almost more or less, because I have friends across the globe, or I would say somewhere in Europe as well. What we are hearing mostly, or what we are collecting as an information, is all of us are struggling with one basic thing because of the social distancing or because of the lockdowns, whether they have been mild somehow, they are smart lockdowns, or they are across the board lockdowns. People are struggling, sitting home mostly. That has given them some time to sit with the family, but at the same point in time, they're not seeing their friends more often. They're not seeing their extended family members most often. All those people who have been moved to abroad, in different countries outside Pakistan. Of course, that's what they are experiencing. So primarily, that networking element, that social gathering element, that's missing. So especially if you talk about US. There are certain mosques, for example, or the prayer centers, I would say, or the community centers. The concept is a bit different than what exactly we used to experience back home in Pakistan. That's only a masjid or mosque where you just go for the prayers most of the times. Over here, the community centers are offering different kind of services. So mostly we are having iftars over here. We used to rather. This time, those iftars are missing. The food which used to masjid or mosque used to, or the community center used to extend out, that's missing somehow, and it's targeted. They're sending it home. So that concept of togetherness, that's missing this year. That's a major flaw we are having. Of course, on the prayer side, the Tarawih is the major prayer which is missing. So though it's not in Pakistan, but over here, yes, we are experiencing these kind of, I would say, loopholes somehow, or the drawbacks, or somehow this is missing in the lives these days. Let's have a look how exactly they exactly consider this Ramadan being different from the previous ones, and what exactly lockdown or the corona impact has somehow influenced over Ramadan. Seperti halnya mayoritas komunitas Muslim di Amerika Serikat, diaspora Pakistan di kawasan Washington DC dan sekitarnya juga kehilangan suasana Ramadan yang biasa dirasakan. मैं इस तब्दीली को एक ऐसे मौके के तौर पर देख रही हूँ जब आप पहली बार समाजी मेल मिलाप और अफ्तार पार्टियों से हटकर अपने अंदर झांक कर देख रहे हैं, अपने और खुदा के ताल्लुक को एक नए रुख से देख रहे हैं, क्योंकि ये महीना रूहानी लिहाज से बहुत अहम महीना है. Biasanya Sadia yang tinggal di Alexandria, Virginia, menjadi tuan rumah berbagai acara Ramadan. Tapi kali ini 180 derajat berbeda. मुझे रमज़ान में सबके साथ रोज़ा अफ्तार करना अच्छा लगता है. इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है. लेकिन ये पहली बार है कि हम घरवाले ही दस्तरखान पर मौजूद होते हैं. दोस्त अहबाब के साथ अफ्तारी करना रमज़ान का लाजमी जुज़ होता है, लेकिन वायरस ने सभी अक़दार बदल दी हैं. Tidak ada pula sholat berjamaah di tempat umum. जुमा तो एक ऐसी नमाज है जो फ़र्ज़ है, तो वो उसके लिए भी हमें बंद करना पड़ा है. तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री वेयर वी लिव. तो अब ये है कि तरावी के लिए मसला था, तो तरावी तो नफल नमाज है, ये तो फ़र्ज़ नमाज नहीं है, तो लोग अपने घरों में पढ़ते हैं और बस इसी तरह से. इस रमज़ान में हम बाजमात नमाज को तो मिस कर ही रहे हैं, लेकिन तरावी को ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि साल में एक ही बार आती है, तो अब वो घर पे इबादत होती है सारी. Sadia sendiri mengaku tidak terlalu keberatan kehilangan tradisi merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Perhatiannya lebih tertuju pada nasib orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat pandemi. Apapun tantangannya, komunitas diaspora Muslim Pakistan menggunakan kesempatan ini untuk menggali spiritualisme diri. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Ya, itu tadi Valdia ngobrol saya dengan Asad Khalid dari VOA Siaran Bahasa Urdu. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim asal Pakistan hampir sama dengan yang dihadapi dengan komunitas Muslim asal Indonesia. Mengetahui ada persamaan-persamaan itu membuat kita merasa, oh kita tidak sendirian ya dalam menghadapi pandemi ini. Ya, we're in this together ya, Val. We're in this together. We're in this together juga sama pemirsa dunia kita. Karena itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang telah dikirimkan dalam bentuk video. Tetapi setelah yang satu ini. Satu ini.
lagi di dunia kita dan seperti yang tadi kami sebutkan, kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita yang sudah kita pilih. Ini dia pertanyaannya. Hai, saya Junita. Saya mau menanyakan suasana Ramadan selama pandemi COVID-19 di Amerika. Dan satu lagi, ada pasar takjil nggak sih di Amerika? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunita dari Tasikmalaya atas pertanyaannya. Wah, ini kalau soal Ramadan selama pandemi sudah banyak ya liputannya ya. Tadi kan ada dari komunitas Pakistan, terus juga ada dari komunitas Indonesia, sudah banyak liputannya. Tapi ada nggak pasar iftar yang menjual menu berbuka puasa, kemudian ada nggak sih menu-menu berbuka puasa yang bisa kita beli gitu Ana untuk kalau pasar kita untuk takjil gitu. Pasar takjil sayang sekali tidak ada di daerah sini. Saya belum tahu ya. Jadi satu daerah di mana semua berjualan takjil itu seperti di Indonesia nggak ada. Tapi kalau apalagi di masa pandemi ya. Betul, kan kita dilarang berkumpul. Tapi kalaupun misalnya kita kepingin makanan Indonesia itu bisa gampang dengan pesan dari catering. Biasanya mereka mengantarkan. Jadi kita nggak akan kekurangan takjil khas Indonesia. Atau juga kalau misalnya mau mencicipi takjil dari Maroko atau dari negara-negara Timur Tengah, bisa juga datang ke bakery mereka. Mereka selalu menawarkan hidangan yang khas untuk berbuka puasa atau selama Ramadan ini. Jadi meski suasana Ramadan di sini tidak seperti di Indonesia, tapi kita bisa menciptakan suasana Ramadan sendiri di rumah ya. Salah satunya dengan cara memanggang kue-kue. Untuk takjil juga bisa kan Ana? Betul. Iya, saya juga bisa loh membuat ini kolak biji salak. Jangan salah Valdia. Saya tinggal tunggu belajar ya. Mana boleh, kalau ada buktinya belum sampai Washington DC, saya nggak percaya. Ada videonya tapi. Nah, Ana memanggang juga atau memasak atau berkegiatan di dapur deh ya, itu bisa menjadi terapi bagi kita terutama di masa pandemi seperti ini. When I lost that main structure of going to school, of being in a physical environment, I kind of ended up falling back on baking as this thing that brings me comfort. Sebelum pandemi, Chloe Tomsu mengendalikan depresi klinis dan kecemasan dengan kegiatan sosial. Seperti mahasiswa lain di negara ini, ia harus beralih ke belajar jarak jauh dan mempraktikkan pembatasan sosial. Chloe merasa tak berdaya dan terisolasi. Dia tidak sendirian, menurut psikolog perkembangan Caroline Lorente. So a lot of people who suffer from anxiety can easily pop into the what ifs, the catastrophizing, what I call awfulizing, the worst case scenarios. And so in my practice, what we're doing a lot of is working on kind of recognizing what can I control. I can make myself a cup of hot tea. I can go out for a walk. I can do some deep breathing exercises. Chloe fokus pada memanggang kue. I thrive on routine. One of the reasons I like baking so much is it's this thing with steps, and you have to kind of be conscious of what you're doing. And it allows me to do a lot of things. It allows me to be creative, to try out new things even if they fail, to taste something nice, and it allows me to feed people, which is something I really like. Memanggang sangat tergantung pada penggunaan bahan yang tepat, dan saat ini menemukannya di rak-rak toko adalah sebuah tantangan. So this is the flour section. As you see, we have a huge selection to choose from. There is nothing. Setelah bertualang ke 3 toko yang berbeda, ia akhirnya menemukan tepung di toko kecil sebuah pemukiman. I would say 2 pounds. Would that be all right? Oh, okay, yeah. So, give it to me, I'll be back. Thank you. Hasil bertualang mencari tepung dan memanggang kue di rumah luar biasa. Pai beri wangi, pai labu, dan kue coklat. And those are those real flowers? This is a work of art. Keluarga berkumpul di sekitar meja untuk pesta pai. This is so much better than math class. This is a tangible proof that I've done something today and that I'm continuing to push forward despite feeling kind of, cruddy. What does that say? Life is all about how I can't read upside down. Bagaimanapun, hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi kondisi tak terduga. Dari Washington DC,
Teen VOA. Nah, pemirsa Dunia Kita, itu tadi episode Ramadan terakhir bagi Dunia Kita untuk Ramadan tahun ini. Minggu depan kita sudah masuk Lebaran, Fitri. Idul Fitri, iya betul. Nah, tapi juga pemirsa kalau misalnya masih punya pertanyaan mungkin tentang Idul Fitri di Amerika Serikat atau juga tentang pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, jangan lupa kirim pertanyaan melalui video, bisa DM di Instagram kita masing-masing ya, Valdia ya. Di saya @valdiabara, Ana dan di saya @Annebudianto atau juga di @VOA Indonesia pemirsa. Dan kalau misalnya Anda ingin menonton lagi Dunia Kita serta program VOA yang lainnya, langsung kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel kami di YouTube, channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Betul, jangan lupa subscribe. Dan kali ini saya Valdiabara Putri dari Washington DC mengundurkan diri. Ya, dan saya Aryatna Budianto dari Fairfax County, Virginia. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Semoga ibadah Ramadannya tetap lancar. Sampai Tetap ketemu sehat lagi. dan jaga kebersihan. Betul, Bye. dadah.